प्रथम समस्त को जय भीम जय संविधान जोहार जय आदिवासी कथाला ए देश रे गोटे अघोषित परिस्थिति मध्य रे ए देश गति करुछि। ए कथा को आम समस्त को स्वीकार करने पड़ो। ए देश रे मूल निवासी जो माने बा अधिम आदिवासी जो माने देशर मालिक आज से उपरे ए देश सारा अकथनीय अत्याचार चलुछि। सेमानकर भाग को खिनभिन करा जाउछि, सेमानक मागणा खिया बोली कह जाउछि, सेमानक उपर निर्यातना वृद्धि पाउछि। अथच अपर पक्षरे ए देश रे महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी वर्गर ओडिशा रे शासन करथिबा माननीय मुख्यमंत्री मध्य आदिवासी वर्गर ता सत्ते ओडिशा रे आज भी आदिवासी मानकर स्थिति अति दयनीय हवा एवं गत किछि दिन तले आपण देखिथिबे सिजिमाली पर्वत को लेकिन जो भली भावे ओडिशा पुलिस रो बर्बरता आपण देखिया पई पाइले, टीयर गैस देखिया माडर देखिया कथा पाइले, बुलेट गुलीर कथा मध्य आपण मानक सामना को गणमाध्यम जरिया रे बा सामाजिक गणमाध्यम जरिया आसिला। ए घटना गोटे निंदनीय घटना। ए राज्य रे आदिवासी पई मिछरे कुंभीर कांदना दौथुवा सरकार आदिवासी मानक पई नकली ठिकादार साजिथिबा व्यक्ति विशेष माने सिजिमाल घटना रे आदिवासी ऊपर बर्बरित आक्रमण घटना रे पदुटी मुँह खोलना एवं कौभली भाव आजिकल नकली आदिवासी प्रेमी रास्तार बुलूचंती क्यों भली भावे जंगल जमी की हड़प करा जाउची, क्यों भली भावे आदिवासी एकर एकर जमी को कंपानी हाथ में टेकी दि जाउची। सेतेबेले तो कहीं आदिवासी मानकर हर्ताकर्ता ठिकादार माने जो माने एबे नुआ नुआ बाहर जमी कुकुड़ा अंडार बाहरती से तो कहीं आसुना ना। एमानकर जो उद्देश्य अच्छी एमानकर जो चिराचरित ढंग अच्छी जे आम आदिवासी को अत्याचार करूँ, एसी वर्ग ऊपर अत्याचार करूँ एवं एसी वर्ग को अधिकार को छड़े नबू। एवं आप जानिथिबे एबे गत 2-4 दिन तले राज्य गोटे ऐतिहासिक पदक्षेप निगला मेडिकल एवं आपणकर इंजीनियरिंग क्षेत्र में एवं किसी हाथ गणति परसेंट वाला खाली डेइले उठिले पढ़िले सामाजिक गणमाध्यम लेखि पकेले ये जो कथा करुचंती ताले एमाने कोन आदिवासी विरोधी नुहंती, एमाने कोन ओबीसी विरोधी नुहंती कि तेणु एबे भी समय अच्छी ये ओडिशार एससी एसटी समाज ओबीसी समाज जागी उठू जे कौ माने से मानकर भाग नेबाक चेष्टा करचंती एवं कौ वर्ग सर्वाधिक एमानकर खनि खादन जंगल जमी की लूट करुची एबे मध्ये आखि खोलिबार समय अच्छी। एवं ये ठिकादार सेतेबेले देखा मिलेनी जेतेबेले बंगमुंडारे आदिवासी झील को गछरे बांधी बिष्टा बलि दिगला। ये ठिकादार मानकर देखा मिलेनी, ये ठिकादार मानकर देखा सेतेबेले मिलेनी जेतेबेले सुंदरगढ़ रे खनि खादन लूट हुए आदिवासी को रक्षा करने आसती ना। किंतु किंतु काँ भाँ घटना रे जोठी निर्दिष्ट संप्रदाय को टार्गेट करिवार अच्छी, भोट नबार अच्छी, माइलेज नबार अच्छी से क्षेत्र में आसबे। किंतु ए देश सारा रे राज्य रे आदिवासी आज खाइबा पाई पाउनी, दलित आज निष्पेषित निर्यातित एवं जंगल जमी पानी सब बिक्री होगा अवस्था को आसीगलानी। आपन जानुथिबे एबे जो गैस रो स्थिति विभिन्न स्थिति जो देश रे बर्तमान उपजिची किंतु जे भक्त तांको किसी देखा देउनी, तांको खाली गोटाई ना को माला धरिकी जपियार अच्छी जे कोटा ये जातीय और धर्म ना रे आम देश रे हिंसा करूँ, गंडगोल करूँ, दंगा करूँ और लोक मान क्षति करूँ, आदिवासी को अत्याचार करूँ, दलित मान अत्याचार करूँ, ये कथा व्यतीत आउ किछि नाही। एवं रायगड़ा एवं कलाहांडी सीमांत रे सिजिमाली पर्वत को लेकिन जो विवाद उपजी बा जो घटना घटी जो नारकीय कांड होती से घटना को आम दृढ़ भाषा निंदा करुँ। ओडिशार एससी एसटी समाज ओबीसी समाज जागृत हो जाऊ जे ओबीसी मानकू से हक अधिकार सठिक भाव मिलूना किंतु से जो व्यवस्था रे शासन कर सरकार बर्तमान से ढंग से बुझे को नौ किंतु आम ये कहवाई चाहूँ ए देशर जो माने मूल निवासी, ए देशर जो माने मालिक, ए देशर जो माने शासक वर्ग, ए देशर जो माने सबुठ बड़ अन्नदाता है कृषक सेमानकर कथा उपरे ये भक्त मैंने केबे आसबेनि कि रास्ता को आसबेनि कि चित्कार करेंगे। किंतु जो कथारे
ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ଅଛି, ଯେଉଁ କଥାରେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଅଛି ସେ କଥା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଶର ଦଳିତମାନଙ୍କୁ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ, 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିପଦ ଏ ଦେଶକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏବଂ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଇଏ ତାନାଶାହୀ ସରକାରର ଏବଂ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ, କୃଷକ ବିରୋଧୀ ସରକାରର, ତା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏ ଦେଶର କୃଷକକୁ, ଅନ୍ନଦାତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଲେ ଏ ଦେଶ ମେରୁଦଣ୍ଡ ବଞ୍ଚିବ। ଏ ଦେଶର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଅଷ୍ଟମ ଫେଲ୍, ପଞ୍ଚମ ଫେଲ୍, ଚତୁର୍ଥ ଫେଲ୍, ଦଶମ ଫେଲ୍ ଭଲ ଆସିକି ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଧର୍ମ ଆଉ ଜାତି ନାଁରେ ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ କେବେ ପଦଟିଏ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯାହା ସିଆଡ଼ୁ ଟ୍ରେନିଂ ମିଳୁଛି, ଯାହା ସିଆଡ଼ୁ ସିରିଞ୍ଜରେ ଆଉଛି, ଏଠି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ସେଇଭଳି ଭାବେ ଏ ଦେଶକୁ ଖିନଭିନ୍ କରି, ଏ ଦେଶରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି, ଏ ଦେଶରେ ମନୁବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଦେଶରେ ଜାତିବାଦର ତାଡ଼ନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏ ଦେଶର ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ପଛୁଆ ବର୍ଗମାନେ କରେଇ ଦେବେନି। ଖାସ୍ କରି ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କେବେ ଯୁବକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ କରେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଏ ଦେଶରେ ସମାନତା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି, ଆମେ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏ ଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ସମାନତା ବିରୋଧୀ, ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଲୁଟ୍ର ସମର୍ଥକ, ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ ବିକାଶ କହିକି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆଗଭର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମାଜକୁ ଆଜି ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଗି ଯାଆନ୍ତୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପ୍ରାକୃତିକକୁ, ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର ଏହି ଆହ୍ୱାନ ରେସନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ତମାମ ଦଳିତ, ଆଦିବାସୀ, ଗରିବ ଖଟିକିଆଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ହକ୍ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ଏ ସରକାର ମାନ ନେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କିଭଳି ଭାବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଡେଲି 8-10 ମର୍ଡର, ଚୋରି, ରାହାଜାନୀ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ସମସ୍ତ ସରକାର କଳ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇନ କାନୁନ ଆଉ କିଛି ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଆଉ ମନୁସ୍ମୃତି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରେସନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନେକବାର ଆପଣମାନେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଏ ଦେଶରେ ଏ ବାବାମାନେ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ କାରନାମା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ ଜଳ କରି ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କେମିତି କରାଯାଏ ତାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଆମେ ଏ ଦେଶର ମୂଳ ନିବାସୀ, ଆମେ ଏ ଦେଶର ମାଲିକ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ଇଞ୍ଚେ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଦୁର୍ବିବାର ଲଢ଼େଇ ହେବ, ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଏବଂ ମନୁବାଦୀ ସରକାରକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ভিডিও ভাল লাগিলে ভিডিওକୁ লাইক କରନ୍ତୁ, ভিডিওକୁ সেয়ার କରନ୍ତୁ, কমেন্ট বক্সରେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।